अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इजराइल पर गजा में जारी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। आज अपने सालाना खिताब में उन्होंने इजरायली खिलाफ वर्जियों और जालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत की। نؤكد هنا إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इजराइल पर गजा में जारी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया है। आज अपने सालाना खिताब में उन्होंने इजरायली खिलाफ वर्जियों और जालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत की। نؤكد هنا إدانتنا لجميع الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في فلسطين، ولا سيما تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة البشرية، ومواصلة خرق وقف إطلاق النار، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعي تهويد الحرم القدسي الشريف.